بعزة الله سميع العلي من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. ni wati na sama da fuli ani tanu amba kiren ka di radio hornya lamen jere kulu bema munum be no lube so ana maliko no hakeza kata se maliko kana ma amba bela jilenfu o kala menin to chenyimana radio hornya binaka bi anjabala benendo bako jikroni manguru tuma ambi sukala misanfe to dalendo hero bala anko ma ko imeblo umul khairu ba mun konay ambe o sokala sabanana no ye 3e étage kala seleke awma andagaro benendo yema o kaseka on nasro nkejuru sirafe o ye 2072 1161 mokan bi olon vlan anin fla tan anin kele bi wora anin kele fien trukala ye bi kononton tominani jojan fien shuru 90.4 MHz. ni wati na fulibi kirengena ka dianga chake bunda su kirengena bela jelema kadamna kabinanga jamana ka furuba chake yorowla kata si ken ire chake bunda su kilingilina bela jelema ambi so ngada fe fuli di awma ka fuli kilingile ka di anga jwa fi kono mauma munumbe nulubana me jwa fi kono lawla bama ko jwa fi kilingilina fe a dola ka chala fe la mejire jeglu ba be kono ka satan minye suba kon la ire ke zalika kata midna kura kata amdala adjective kuru kono ma chama ne be ne donki waro wati sira ulubi kolonso ana ambu fo ya fu ka jago hero la o ka fuli danga godum so ma ulu fina ga uli ga jo fanga ka bon ko sebe anga du jolila ambu fo ka uli ga jola mbi o fuli kiren ka di anga tugoda dugu kiren na bela jelema ulu chama fene be o be so ana donki waro sira kan kezalika mi anga ko ka mauye munu fene bora anga faso ba maliba kono kata daire menyi na jamana ko ka ona tabe wuto jamana ko ka obi donki waru lame ambu fo ka faso de nyuma yala kado ku ye bora yankata here minyini ya rabbi alaka no ya uye tara kan here mununte an here be minyini ya here la alaka ono ya ambela jirele nye kado anan jurana ko bela jirenche fuli ne ba krengren ka chun ka berebe ka sumaya ningan juli na wasa limanao tumana go fe ka boy ambi au hakli jigin ka fo ko biye alamsai bi alamsa bena islamaya sankalo gale ambi o kletan ani sabalabi ala kira ka hijira san baklini kemenani ani binani ani nani o bi bena o kalo folo akletan ani sabama no islamaya sankurai al sambala dilala ka son san herola mashibani fitnani balawmun be nyin sankono ala ka duana che ala ka kira bunya ka masalla rasuli bialam sakelen bena nazara san kalo shekina o kletan ani kelema san bafla san muka ani fla nabila isa alayhi salam aleka bangeli o san jati dala anko maka fo ko jeudi le 8e mois 2022 bialam sa bena oma o ka sangane bi alamsa don kibaru kenesa fem yanga dabaji kramogoge olu kon kembe ka kalmunu shu dabala ninka knafuni sangala machi mali kono hakeza fokata se mali akokanama nga ilen sanga kilen damade kalfalembe anna san kata se o sanga kilen dafalima ni awklo gadige keramin jamana kono la knafununa hakeza fokata se jamana kokana knafuna uma obina boko la srauka donki waru kenakan sisa buna ufu don kan fleni ka fawye ka ko bismillah ka donki waru kenakan so madaina wasa ni andona donki waru alekene kono so madaina nene galela ka seben furawo ni ka ularawe mbin tega don ka gale sebenna mi ni anko ma ko mali tribune alekmana Boubacar Sidiki jara baramne kalandindo nyale ka tegano bla sebenya ko chodi
a ko i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye Mali golomasiri taba maa fila ko tɛgɛ dara olu kan segukaw fɛ bingani wale la o ne la k'u di gendarmew ma kunnafoniw kɛlen don ka walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen halisa kunnafoni an bi to a ba bolon kɔnɔ ne bi ɲwari kun kan tɛgɛ don n bi bɔ ne sɛbɛn ye min n'an ko ma ko Senegal 7.com ma ale kumana a k'i ka dɔn k'a fɔ bingani wale min taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma T-Site ka kɛɲɛ ni kari tɛmɛnen ko awa nin ma ntanyalenw sɔrɔdasiw la jati kun fɔlɔ min kun fɔra n'o tun ye maa 17 ye ko tarata don jati tiri jɔ fɔ maa 40 ni maa 2 la an ka finitigila ka ntanyalenw na finitigi ninnu tɔgɔw ni u ka jalaw ni kunnafoni kɛn bɛ ka walawalali kɛ o la sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O bɔlen kɔ sa halisa kunnafoni an bi to a bolon kɔnɔ ne bi segin kun ka ɲwari ka n tɛgɛ don n bi bɔ ne sɛbɛn ye min n'an ko ma ko kura Mali Tribune a kumana tugun Bubakari Sidiki Jara halisa ni y'a ka tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn ye baraminɛ kalanden don a ko an ka taa Sirakɔrɔ Mɛgɛtana n'an taara Sirakɔrɔ Mɛgɛtana a jirala k'a fɔ ko jalagili caman kɔni talen bɛ ka ɲɛsin ye sifinnakaw ma sabu ka da kan bingani walew kɔni sebakɔrɔ cayalen don Sirakɔrɔ Mɛgɛtana bi fɔ yen kɛn bɛ a sigana yɔrɔ ye kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O hakɛza bɔlen kɔ yen sa halisa an bi to kunnafoni bɔlɔn kɔnɔ ka segin ko kura ka n tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko presseafricain.com ale fɛnɛ kumana a ko i k'a dɔn k'a fɔ anw ka awa jamana masakɛ président le colonel Assimi Goïta ko ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ awa laraba don ye ko min ye kumaɲɔgɔnya dɔw tɛmɛna colonel Assimi ni i k'a dɔn k'a fɔ awa Irisiw ka jamanatigi ni ɲɔgɔn cɛ n'o Vladimir Putin ye halisa Mali lakanako kunkan bingani wale talen kɔfɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma T-Site ko ye awa hakilina falen dɔ kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O bɔlen kɔ ye hakɛza kunnafoniw bi to a bolon kɔnɔ halisa ko kura kan tɛgɛ don ka bɔ ne sɛbɛn ye min n'an ko ma ko le démocrate ale kumana n'o ye awa démocrate Mali a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa Ibrahim Sori Jabakate ni Jabate tɛ dɛ Jabakate ni ale ka tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn ye a ko Côte d'Ivoire finitigilaka maa 49 min minɛra an fɛ yan ko maaw kɔni kilo kɛrɛnbu sigilen bɛ bi Côte d'Ivoire jamanatigi ni an ka jamanatigi n'o ye colonel Assimi Goïta ni Alassane ko in bɛna kɛ kɛcogo jumɛn sabu min laɲini bɛ Alassane fɛ Alassane kɔni fasa jan bɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali ye ninnu minɛ illégalement de ko ma minɛ sariya kɔnɔ anw fana ko ninnu mana sariya kɔnɔ ko in bɛna laban cogo di kunnafoniw kɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. Ni bakuruba ye sa sɛbɛnfuraw larawulen kɔ minnu b'a la n'olu kafarala ɲɔgɔn kan ni y'o la kumabaw ye min sa n'an bɛna bɔ k'o kɔnɔ kuma ni ka o sangalamaci aw ye to donkan jɛlen na aw mana kɛ geje o geje la bunnaw fu donkan filɛ nin k'a fɔ aw ye halisa k'aw k'aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Wasa ni an donna don kibaru kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na ni ne galela ka sɛbɛnfuraw k'u larawe n bɛ n tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko Mali Tribune a kumana Bubakari Sidiki Jara baraminɛ kalanden n'o ye stagiaire ye a kumanen bɛ ko an ka taa Segu n'an taara Segu a jirala k'a fɔ ko wulikajɔ o kɛra ka tɛgɛ da an ka finitigilaka maa 2 kan minnu awa ne ninnu tun donnen don bandiw ka jɛla nka ninnu kɔni ko tɛgɛ dara u kan a kɛra ka kɛɲɛ ne tarata don ye min bɛnna o ci kalo tile 2 ma san 2000 ni san 22 ni finitigilaka maa 2 ko militaire kun don tarata don wuladanfan waati ninnu fɛ fɛn min ye awa force de sécurité maaw ye minnu bɛ Segu lakanabaaw olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye
ka tɛgɛ da ni maa fila ninnu kan. U bɛ minɛ waati min na k'u kun bɛ ka ngwara da mototigi dɔ de la. U bɛ fɛ k'o ka moto k'o puruti ka bɔ o bolo. Wa moto siɲɛ waleyaw ko ninnu kɔni u nɔ yera o caman na. Sɛbɛnnikɛla ko a ko ni finitigilaka ninnu maramafɛn b'u bolo dɛ. U ka marifa min bɛ yen n'a bɛ wele ko pistolet meurtrière k'o ma ko PM, ani ka taa se munition caman ma, ani muru, rajow, droguw n'o ɲɛnaminifɛnw ye. O caman de kɔni olu yera ni maa fila ninnu bolo. Nafini diba ka ɲɛfɔliw la, a ko sɛgɛsɛgɛli jurujanw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, o nana ye k'a fɔ ni maa fila min ne o ye binganikɛlaw ye, ko siga foyi t'a la ko militaires don, golomasiri tabaw don. Hali n'a sɔrɔ ninnu kɔni bɛ ka finitigilakaw tɔw danbe b'u la pewu, k'u tɔgɔ tiɲɛ, k'u nɔ ma juguya k'a sɔrɔ o jogo t'u la. Nka walejugu kɛba tere bi don a da. Ni maa fila k'u y'u minɛ k'u di gendarmew ma Segu, u ka ko kɔni jalatigɛli b'olu bolo ni waati in na. A jirala k'a fɔ sɛbɛnnikɛla fɛ, lakanaba n'o kɛra lakanabaliya sababu ye, o kɔni ye dɛgɛ ka galamasaran ye min b'a kamana gan. A ko a bɛ waati jan bɔ, i k'a dɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna waleya ninnu bɛ ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ, anw ka finitigilakaw walima anw ka kɔɔri ko bɛ ɲini kana kɛ denkolonw, olu kɔni lasɔn yɔrɔ de ye. Cogo jumɛn na? Ni mansa minnu dɛsɛra o denw na a caman na, k'olu de b'o ta ka t'o tɔgɔ sɛbɛn. I k'a dɔn k'a fɔ teni na, c'est-à-dire ka t'o tɔgɔ sɛbɛn concours la, olu caman de bɛ tɛmɛ ka tila ka taa kɛ jamanaden tɔɔrɔw ye, ka taa kɛ binganiwalew ye. A jirala k'a fɔ ninnu kɔni bɛ an ka finitigilakaw kɔni ni ka u yanga bɔ u la bi, n'u ka kɛwale jugu n'u ka mankutu juguw ye. Wa ninnu caman de bɛ bɔ formation na dɔrɔn k'u ɲɛsin u ka baarakɔrɔw ma. A jirala k'a fɔ ko ni sifinnaka minnu ka baara ye nin, maa minnu ni hakilina ɲuman t'u la, ŋaniya ɲuman yɛrɛ t'u la yɛrɛ. Mana min na n'u nana ka n'u tɔgɔ sɛbɛn, i k'a dɔn k'a fɔ finitigiya concours la, a dɔ la ni daliba masa hinɛr'u la ka funisira u kan, u k'a ye, i k'a dɔn k'a fɔ maa tɛmɛntaw fɛ. Olu bɛ yeli min kɛ u fɛ ko formation bɛ k'u kunna, marifaci u bɛ dege ninnu bɛɛ lajɛlen na. Jɔn kama? Jugu minnu bɛna ka na fɔ u bɛ bi jamanadenw kan, u n'u bolola hɛrɛw ni ka o taraki. A ko finitigilakaw kɔni kalankun ye k'u dege marifaciw la, k'u dege kɔnbaw la, kɛlɛ yɛrɛ ɲɛdɔnni na, mɔgɔ sɔn ka se ka jugu kunbɛn jamanadenw, olu ka se ka lakana. A ko nka o formation ni i k'a dɔn k'a fɔ o lajɛli min bɛ kɛ limana dɔw kunna, olu ka taalan ko o bɛ se jamanadenw yɛrɛ de fɔlɔ la dɛ. Sabu u mana bɔ o formation na, u ye expérience minnu sɔrɔ formation na, u tɛ taa o kɛ juguw la dɛ. O expérience kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ fɔlɔ jamanadenw yɛrɛ de fɔlɔ la n'u ka ŋaniya juguya waleyaw ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔni ye kabako ye, o ye maa dabalibanko ye, wa kɛzalika o ye maa kamanaganko ye yɛrɛ. Kalan kɛlen e kunna mun mɔgɔ sɔn ka se ka na jamanadenw lakana, e ka kalan taara yɛlɛma k'o kɛ jamanadenw yɛrɛ tɔɔrɔli sababu ye, a ko a kɛra kabako ye. A ko nin finitigilaka minnu i k'a dɔn k'a fɔ n'u ma don ni ŋaniya ɲuman ye, u ma lamɔ ɲuman sɔrɔ, i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ parents bolo, parents kɔni dɛsɛra minnu na, n'u y'u ta ka t'u don, i k'a dɔn k'a fɔ teni na, olu caman de ka bɔli, i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ tɔɔrɔ ye jamanadenw ma. Expérience minnu bɛ k'u kunna kɛlɛ kalancogow la, marifa cicogow la, olu kɔni o bɛ essayer mɔgɔ fɔlɔ min na, o ye jamanaden gansanw de ye, minnu m'a min, minnu m'a bɔ, u yɛrɛ kan ka jamanaden minnu lakana. A ko a gɛlɛyara. Wa nin limana ninnu caman bɛ yen, i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnaminifɛn tabaw don, wa ɲɛnaminifɛn sifaya caman, u bɛ minnu de ɲagami ɲɔgɔn na k'olu ta. Wa n'u y'olu ta sa, n'u kɔni bɔra formation na, a ko siga t'a la, dosokɔrɔ t'a sunsuruko dabila k'a fɔ ko n bɛ n buranna la o. Wa maa jogojugu ni ko n kɔnɔ n bɛ doso kɔnɔ ka na, a ko n'i ma bɔ joona a bɛ don i nɔfɛ. Sabu kabini don to a bɛ kanga da ye, wa i kana mɛn dɛ, n'i mɛnna n b'i sɔrɔ yen. I bɛ taa sɔrɔ ni limana ninnu caman bɛ dorogutalaw de kun don, furasekulunaw don, binganikɛlaw don. Somɔgɔw yɛrɛ kɛlen k'a ye sa, ça ne va pas, n'anw ma fɛɛrɛ kɛ nin na, nin kɔni nin kɛtɔ k'an danbe bɔ an na, o kumana fɔ u b'u ta sa ka t'u tɔgɔ sɛbɛn teni na. Ni ala nana u garijɛgɛ k'u ye teni sɔrɔ, wa dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u somɔgɔw yɛrɛ pɛrɛnnen don, hali ni concours tɛ, hali n'u bɛ se ka ta direct la min tɛ concours ye, elɛn a tɔɔrɔ ka bɔ olu dara dɔrɔn, o tɛ sa k'a tɔɔrɔ b'i dala ka taa tɔɔrɔ bila jamanadenw dala wa, a gɛlɛyara. A ko i bɛ taa sɔrɔ denmansa ninnu u kɔni pɛrɛnnen bɛɛ sanga waati bɛɛ den kɔni bɛ se ka don teni na. N'olu donna teni na sa, formation bɛ k'u kunna, o de la depuis formation yɔrɔ la u b'a dɔw gɛn. E ka ɲininkali kɛ ban, a ka gɛlɛn polisiw ka sira kan o, sɔrdasiw ka sira kan o,
gendarme ka sira kan o ka formation kɛ ka ban pewu kuma o mafeniyan dɔ gwen ka b'u cɛla a ma nɔgɔn dɛ parce que maa dɔw bɛ yen dɔw b'u ta dogo fɔlɔ k'u to formation na a ma ja fini dilen kɔfɛ u ma k'u jogo kɔrɔ daminɛ o bɛ se ka kɛ mais a limana dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ olu ta tɛ dogo yɛrɛ olu tɛ se k'u ta yɛrɛ dogo fiyewu hali formation na i b'a ye u n'u ka karapiliya ni u ka dilenkanya bɛ ɲɔgɔn na fɔ ɲɛmaw a bɛ kɛ sababu ɲɛma b'a dɔw gwen depuis formation yɔrɔ olu tɛ ten sɔrɔ wa ko o n'a ɲɔgɔnna caman n'a minnu sera k'u mun y'u yɛrɛ kan k'u ka jogo dogo i k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka formation ban ni fini dir'u ma k'u bɛ sigi u ka baara kɔrɔ ma a dun jirala k'a fɔ sɛbɛnnikɛla fɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye porteur d'uniforme n'o ye an ka finitigiw ye olu ka minɛ awa bingani walela tan awa kɛnɛ kan ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ko flagrant délit de braquage ko an ka finitigilakaw awa tenitigiw ka minɛ nin n'a ɲɔgɔnna waleya nata ko kabako don dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fini bɛ d'u ma n'o ye awa teni ye mun kosɔn kɔri kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na ko u ka se ka jamanadenw de lakana a ko an bɛ donni min na ko bi a ko baara dɔ kan ka fara ɲɛmaw ka baara kan minnu n'o ye finitigila ka ɲɛmaw ye ko min ye awa enquête de moralité dɛ k'u kan k'o don awa kabini formation ma daminɛ c'est à dire kabini tɔgɔsɛbɛnyɔrɔ la n'o ye kabini concours bɛ ma kɛ ko ka awa enquête de moralité k'o kɔni k'o don baara ninnu kɔni fɛnɛ na dɛ wa ko ni limana minnu n'u bɛ bɔ ne teni bɛ d'u ma tan k'a sɔrɔ awa hakilina minnu b'u la hakilina ɲuman tɛ siganamaw don wa kezalika olu de ka tɔɔrɔ bɛna ɲɛsin awa jamanaden gansanw ma n'o ye population ye awa olu n'u bolola hɛrɛw u ka kɛlɛta fɔlɔ bɛ fɔlɔ olu de la olu tɛ sin jugu ma koyi olu ka maa kɛlɛta fɔlɔ awa o ye jamanadenw n'u bolo hɛrɛ ye a ko o ye ko kɔni n'a sina ye a ko nin ko in bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ e bɛ se ka faamu cogo jumɛn na finitigilaka min awa ne e yɛrɛ ka awa nafolo i ka impôt n'u ka taxe o bɛ kɛ ka fini san ka d'u ma ka tila k'u former u ka se k'e lakana olu mana na awa o formation sɔrɔ olu bɛ tila tuguni i k'a dɔn k'a fɔ awa ni kana u ɲɛ tana k'i yɛrɛ e n'i bolo hɛrɛ ye a ko a gɛlɛyara ko ni maa min ka sumu furakɛ o ka tila ka ɲɛ tana k'i ka tigɛsi ye awa ko gɛlɛyara fasiri kɛbaa ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni n'a ɲɔgɔnna damatankuluw de ɲɔɲan bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi wa kezalika ni ɲɛmaw kɔni ma baara kɔni awa n'u ma a système kɔni changer awa ko nin bɛ kan ka kɛ sababu ye de ka finitigilakaw ni k'aw bɛɛ lajɛrɛlen awa ni k'o tɔgɔ tiɲɛ wa hakɛza n'i ye jateminɛliw kɛ k'a lajɛ waati kɔni sera sa enquête de moralité ko recrutement fɛn fɛn n'o bɛ kɛ u ka enquête de moralité de kɛ maa kelen-kelenna bɛɛ la depuis concours yɛrɛ la ka yɔrɔ la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa hakɛzalika hali formation bannen kɔfɛ ka tila ka segin ka awa enquête kɛ tuguni awa u ka moralitéw la cogo min na awa minnu bɛ se ka kɛ siganamɔgɔ walima maa minnu bɛ kɛ awa maa porokotelenw ye maa arate ninnu olu bɛ se ka awa bugunatigɛ dɔn cogo min na k'u bɔ maa ɲumanw kɔni cɛla a ko ne finitigilakaw kɔni ma fara u ka baara kan ɲɛmaw ko baara in ma ɲɛ fɔlɔ dɛ nin ye kunnafoni de ye min n'a salola ka bɔ Mali Tribune kɔnɔ Abubakari Sidiki Jara ka bolonɔ bila sɛbɛn don baraminɛ kalanden i b'a dɔn k'a fɔ yanni ka don gafe wɛrɛ kɔnɔ yanni ka gafe wɛrɛ ta nin yɔrɔ in plɔ Abdulaziz nin yɔrɔ in a yɔrɔ in bɛ a kɛn bɛ ka maaw degun kosɛbɛ dɛ wallahi a kɛn bɛ ka maaw degun yɛrɛ de i b'a ye hali attaque caman bɛ kɛ kɔfɛ yɔrɔ ninnu na attaque bɛ taga mɔgɔ minnu sɛgɛrɛ ni n'u ye baro kɛ a caman bɛ u b'a fɔ ko Mali tenitigiw don kɔsa na ni hakili b'a la a ma mɛn seliba tɛmɛnen yɛrɛ seliba dugujɛ yɔrɔ ni ne ma fili seliba ma kɛ samedi bon maintenant tari dimanche de do de ɲɛna samedi do seli kɛlen seli dugujɛ filanan misala ntɛnɛn walima tarata n yɛrɛ dɔgɔnin dɔw bɔra yan Bamakɔ yan ni k'u kunda sofara kan olu tun bɛ ka taa sofara n dɔgɔnin mɔgɔ fila olu ka kare atakɛra sira la kare atakɛra k'a sɔrɔ yɔrɔ a don tɔgɔ kelen na sofara yɛrɛ fɛnɛ u taara ka taa tasuma bila sofara maloforo caman na nka ninnu ka kare atakɛra sira de la mɔgɔ jɔnniw fɛ bandiw n'u bɛ ka baro kɛ u ko kare in kɔni atakɛli la ko k'a fɔ ko hali tenitigiw dɔw tɛ nin complice la k'a bɛ balo la kosɛbɛ ka d'a kan wagabɔ minnu ye kare in attaqué kuma minnu b'u da ani olu yɛrɛ y'u miiri action na cogo min na a bonyara olu hakili ma quoi a ko olu ka kare kɛra mobili filanan walima mobili sabanan de y'u min attaqué pour ka se ka fɛrɛ olu ka kare masɛn k'o attaqué u ye tracteur foro wuli machine ninnu u y'o dɔ de minɛ fɔlɔ ni k'o jɔ k'o tigi de c'est-à-dire u fɔlɔla k'o de attaqué ni o ka mobili san k'o bana mini sira la ka sira tigɛ n'o ye san donc maintenant de fait que sira tigɛra kare fɔlɔ nana
ko kɔnɔmɔgɔw daw disi ka k'olu ka hɛrɛ salo filanan même chose olu ka kare de nana kɛ sabanan parce que tɛmɛsira tɛ yen bilen fɔlɔ minɛra filanan nana bɔ nɛgɛkuru in n'o ye tracteur ye o de kɛlen don ka sira bari yɔrɔ kare tɛmɛ man di o la kun gidɔrɔn bɛɛ barilen don donc olu nalen olu ka fari chauffeur ka fari lancera kare ninnu ka dɔ ka attaquer don bon solution fana tɛ yen bilen k'a fɔ k'i bɛ segin se kɛr'u ma bilen chauffeur yɛrɛ nana mun kɛ sa ale sina ka ala minɛ ka fɛrɛ minɛ siɲɛ kelen ka mobili jɔ ni ka boli ka bɔ mobili kɔfɛ da fɛ ka don tu la ça kɛra yɔrɔ min na olu ka kuma ɲɛfɔ cogo la tuba de tun don donc maintenant chauffeur ka mobili jɔ ale ma bɔ ɲɛfɛ da fɛ bilen dɛ parce que ale b'a dɔn min don ale sina ka boli de ka bɔ mobili fɔ kɔfɛ kari kɔfɛ da fɛ ka don tu kɔnɔ donc maintenant u boli la ka na bere bɛ dɔw bolo marifatigiw b'u la quoi mais u kunkolo minɛ kelen don bɛɛ bɛ ka fɔ ɲɔgɔn ma ko chargent c'est à dire chargent ko in o tɛ daluya k'a fɔ tenitigiw don dɛ n bɛ kuma fɔ k'a walawala parce que k'a sɔrɔ hali ni tenitigiw ka yɔrɔ in tɛ i b'a dɔn hali an fɛ yan filomaniw binkannikɛla ninnu minnu b'u tɛgɛ don mɔgɔ pɔsi kɔnɔ tan ani hali minnu bɛ taa attaquer kɛ tan i b'a dɔn mɔgɔ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ t'a la u bɛ tɔgɔ kelen de jate bɛɛ b'o fɔ ɲɔgɔn ma misali la filomaniw ka terme dɔ bɛ yen dɔ bɛna fɔ sa ka dɔrɔn k'i bɛ dɔ dɔn filomani la ne t'a dɔn dɛ n b'a mɛn u yɛrɛ de da ye i b'a ye filomaniw ka terme n'u bɛ fɛ ka taa u ka attaquer kɛ walima u bɛ fɛ ka taa ngwara da dɔ la sisan dɔ filo i b'a fɔ kɛnɛ kan i tɛ si ka si dɔn bɛɛ b'a fɔ layi bɛɛ b'a fɔ ko layi layi cɛ nin di yan layi a bɛ tan layi a bɛ tan bɛɛ layi mais i t'a mɛn maa si da k'i ta i tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ ma donc o système kelen de fana bɛ se ka sɔrɔ ni binkannikɛla ninnu bolo bɛɛ bɛ ka fɔ ɲɔgɔn ma chargent mais chargent ko nin tɛ dalu ye k'a fɔ tenitigiw don ne yɛrɛ bɛ n sinsin o yɔrɔ in kan maintenant u nalen ka na kari attaquer u nana chauffeur kɛ ɲininkali kɛ parce que chauffeur jiginna a fari minɛlen to u ye mɔgɔ caman de bugɔ ko fɔ ni chauffeur kɛ tɛ yira bon mɔgɔ dɔw caman yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ hali olu yɛrɛ ma bɔ chauffeur kɛ olu ma bɔ chauffeur kɛ yɛrɛ bɔ kuma kalama parce que chauffeur kɛ sɔminna ale y'a ye yɔrɔ min na ko sonw don c'est à dire ko binkannikɛlaw don ale a n'a ka fɛrɛn dasi ka mobili bila ka boli ka bɔ ni mobili kɔfɛla ka t'i da tu la u ye chauffeur kɛ ɲini ka dɛsɛ u ka ɲɛfɔli cogo la mɔgɔ caman yɛrɛ bugɔra ka sabu kɛ ko fɔ ko chauffeur kɛ de ma ko fɔ ka chauffeur kɛ de yira pour chauffeur kɛ de kana fari faga minɛ olu ka fɛrɛ u ka opération ma chauffeur kɛ ɲini kun ye ko no chauffeur kɛ yira sa k'u tɛ maa si bugɔ bilen donc maintenant de fait que chauffeur kɛ ma u ko nana apprenti kɛ min kɛ u y'o sɛbɛ ci o ka sɔrɔ na mobili fari faga sa u ka fɛrɛ u ka opération ma donc u y'olu bɛɛ da k'u bɛɛ ka wariw bɔ u kunna u ma dɔn ma ka tila tuguni u ka sɛgɛ minnu bɛ mobili kɔnɔ ka na o sɛgɛ ninnu bɛɛ f'u ye u ye fɛn nafama fɛn sɔrɔ yen u y'a bɛɛ ta ka tila dɔw ka sɛgɛ yɛrɛ tɛ k'olu fili ka dɔw ka sɛgɛ ta k'olu fili ko u bɛ kan k'a fɔ olu ɲɛna vis-à-vis u bɛ kan k'a fɔ olu ɲɛna quoi ko n'aw ma wari bɔ k'a kana k'aw ɲɛna ko tenitigiw bɛna ka sɔrɔ anw ma tila an ka baara la dɛ ko k'an bɛ kabako da kan ko tenitigi kelen tɛna tan k'anw ma tila an ka baara la c'est à dire wagabun de bɛ ka nin fɔ olu yɛrɛ ɲɛna mais o si tɛ dalu ye k'a fɔ ko tenitigi walima ko tenitigi ye complice la non ne t'o si kɛ dalu ye parce que mɔgɔ olu kɔni bɛ fɛɛrɛ de kɛ cogo bɛɛ la u bɛ se k'an ka tenitigiw tɔgɔ tiɲɛ cogo min na k'u mankutu tiɲɛ cogo min na u b'o de bolo da dans ce cas u b'an k'o kuma in fɔ k'a kana ko mɔgɔw kɔni ɲɛna ko faamaw bɛ na ko faama den kelen tɛ na ka sɔrɔ olu ma tila u ka baara la ko faama den kelen tɛ na donc ko min dagadu la k'u ka wari bɔ k'o de dagadu la donc maintenant sisan kuma surunna bolo ma u y'olu bɛɛ lajɛlen piye nin cogo in na ta k'u bɛɛ ka wari b'u kunna ka dɔw ka telefɔniw yɛrɛ minɛ u la yɛrɛ i y'a faamuya donc maintenant sa u tilalen u ka opération na o la sisan parce que minnu bɛ ka nin opération kɛ dɔw bɛ foyi la bere de bɛ dɔw bolo u bɛ ka baga mɔgɔw ma k'u dalen ci dɔrɔn berekɛnɛ la marifatigi kɔni jɔlen don u b'a ka surveillance la donc u tilalen sisan olu bɛɛ lajɛlen palpiyelen nin cogo in na tan parce que u ka ɲɛfɔli yɔrɔ mɔgɔ ninnu filɛ c'est à dire kabako don quoi n ko n'i y'a ko ninnu dɔw jateminɛ n balimakɛ ko in sɛbɛkɔrɔ ɲagaminen don dɛ o de la Bamakɔ y'an yɛrɛ ye sigana caman de bɛ yan bamaci camanba de bɛ Bamakɔ yan walayi a dɔ la n'u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔ la i b'a sɔrɔ n'u bɛ baara yɔrɔ kelen na a dɔ la i b'a sɔrɔ n'u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ mais i bɛ taa sɔrɔ bamaciw ka informateurs de don u b'a an ka finitigilakaw walima an ka yɔrɔ ɲumanw yɔrɔ gouvernement ka yɔrɔ walima finitigilakaw ka position ta k'a di bamaciw ma nin don tɔgɔ la nin kɛlɛ nin tɔgɔ la olu yɛrɛ u bɛ kan k'a fɔ parce que yɔrɔ a kɛra seli yɛrɛ tile saba o b'a sɔrɔ sisan maa minnu nana ka na bagan feere sisan bagan sanni o wari bɛ mɔgɔ minnu kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la région mɔgɔ ninnu ni kɔfɛmɔgɔ ninnu yɔrɔ ni filaw nana généralement ka na bagan feere u b'a fɔ ko o wari mugu de bɛ kɛ olu kunna donc a caman na i b'a sɔrɔ position bɛɛ de dilen don ma nin kari min fila nin ka taa nin bagan feerela dɔ b'a kɔnɔ wari mugu bɛ sɔrɔ a bolo i b'a sɔrɔ position bɛɛ de bɛ di bingannikɛla ninnu ma donc u bɛ kari
jatim na à travers de ça, c'est-à-dire en fonction de ça. K'a fɔ ni carré ni irrigation de la fura ko bagan feerela bagan jagola dɔ bɛ yen olu nana bagan feere essentiel la donc wari m'u bon u bɛ kan ka segin. Effectivement ninnu ka kuma ɲɛfɔ cogo mɔgɔ dɔw tun b'olu kunna kuma la biriki damadama tun bɛ minnu kunna mais olu dɔw kekunyara dɔw y'a dɔn ko bingannikɛlaw de dɔrɔn dɔw ka wari fili t'u la. I y'a ye dɔw ka wari fili t'u la pewu ka b'u bolo donc maintenant u tilalen kɔfɛ sisan u ka attaque la olu dɔw taara ka to u taara u ka wari ta o kɛra olu dɔw sauver sababu ye parce que n'ala ko min tɛ taa o tɛ taa o mais u ye caman ta minɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ ma kɔn k'o hakilina in sɔrɔ u ye 50 bɔ mɔgɔ caman kunna. Bon maintenant ça le problème est que u tilalen de u ka attaque in na sisan u taara u donna tout la quoi parce que yɔrɔ in kɛra tout fini la tout fini kɔnɔ u ka kuma fɔ a kɛra vers 1h ne ma fili 1h ka taa 2h la quoi dugukila fɛ ni heure in na nin cogo in na a kɛra o waati kungo kolon kɔnɔ u ye carré attaqué nin cogo in la donc u tilalen u ka opération na sisan u donna tout la u taara dɔrɔn min yɛrɛ olu siga k'a fɔ k'e sigi ni tenitigiw tɛ complice la u taa yɔrɔ min na dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ ko pick-up 3 ne ma fili o chargelen nana an ka militaire la quoi u n'u ka armes donc u nana ka na jateminɛ dɔw kɛ opération kɛra yɔrɔ min na ka sɛbɛnni dɔw kɛ yen donc ka sɔrɔ ka don u ka mobili kɔnɔ tuguni ka segin min yɛrɛ olu dabali ban n'olu sigara k'e sigi u ni tenitigi tɛ complice la o ko k'olu bolo anw attaquera sisan de wa aw b'a dɔn il se peut que danger bɛ se ka kɛ ɲɛfɛ halisa donc maintenant de fait que carré attaquera aw nana sɔrɔ u taara aw kana na se k'u nɔ don parce que u donna kungo kɔnɔ maa t'u ta yɔrɔ dɔn olu a caman na u dɔn yɔrɔ de yɔrɔ ninnu ye tenitigiw kana jalaki mun na u ma don u nɔfɛ non mais pourquoi an m'a fara anw kan c'est à dire k'an mobili accompagner k'a bɔ n'a ye yɔrɔ danger ma yɔrɔ kɔnɔ ka taa an bila fɔ ɲɛfɛ o de olu étonné ko finitigila ka militaire nana dɔrɔn mobili 3 chargelen pick-up la c'est à dire pick-up 3 chargelen militaire la u nana dɔrɔn ka na u ka jateminɛw kɛ dɔrɔn u seginna u kɔ u nɔ la parce que a ko in kɛra yɔrɔ min na u ka kuma ɲɛfɔ cogo la ani finitigilakaw yɛrɛ dagayɔrɔ man jan n'u ka poste mun bɛ yen k'a ni ye man jan olu bɔra yen a quelques kilomètres de attaque in kɛra bon attaque kɛra ninnu bandiw taalen kɔfɛ dɔrɔn ko militaire sɔrɔla ka na donc militaire nana fɛ u nana ka n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u ka jateminɛw kɛ ka sɛbɛnniw kɛ ka tila ka segin u kɔ ka taa mais olu de ma se k'a fɔ pourquoi u ma da olu kan de fait que u bɛ zone d'insécurité de kɔnɔna la u bɛ zone min kɔnɔna la lakanabala de bɛ yen mais hali militaire ninnu tun ye mobili 1 wala mobili 2 bila olu ɲɛ sisan k'u conduit ka bɔ n'u ye nin zone in kɔnɔna la hali n'u ma se n'u sera ka t'u bila jamamayɔrɔ la a dɔrɔn u bɛɛ tun b'olu jigi fa dɔɔni mais olu attaquera olu n'u mɔnɛ bɛ ɲɔgɔn na olu n'u dimi bɛ ɲɔgɔn na militaire fana nana dɔrɔn ka n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn ka tila ka segin k'olu n'u kungo to ɲɔgɔn na donc o b'a yira fana k'a fɔ hali a bɛ se ka kɛ ninnu de ye nin kɛ mais kulu wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ɲɛfɛ minnu bɛ se ka segin k'u attaquer tuguni o de la olu caman u fan caman ko nin ko in k'olu ma se k'a faamu ko b'a fɔ ko finitigilakaw tɛ complice n'o tɛ u b'an ka min fɔ chargent da a donna tan a bɔra tan walima ne finitigiw n'anw ma tila an ka baara finitigiw tɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ mankutu tiɲɛ kumaw ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ mankutu tiɲɛ kuma ka ɲɛsin an ka tenitigiw ma pour ka se ka tenitigiw saboter k'u nege bɔ mɔgɔw la mais ce qui est sûr en réalité min ye olu yɛrɛ tɔɔrɔ ko kɔni kɛlen k'a fɔ hali militaire den kelen ma da olu de kan sa ka bɔ n'olu ye nin zone d'insécurité in kɔnɔna la u ma se k'o de bila o de faamu cogo si la bon ni don an yɛrɛ ɲininka ninnu ka baara classement la yɔrɔ a dɔ la très généralement finitigilakaw ka baara bɛɛ ye ordre de u b'a fɔ ni min ordre ma d'u ma k'u t'o kɛ o y'olu ka finitigilaka kɔnɔla gundow ye anw tɛ kuma o kan mais ni kɔni an kunfinw fana ɲininka walima anw civiliw ɲininka anw b'a fɔ de fait que e nana sɔrɔ an bɛ danger dɔ kɔnɔ walima danger dɔ y'an sɔrɔ an dun ma bɔ a yɔrɔ kɔnɔ fɔlɔ pour que a tɛ fara an kan ka se ka mobili escorté ka bɔ n'a ye nin yɔrɔ nin zone d'insécurité in kɔnɔna la an fana b'a ye ten de hali ni n yɛrɛ ɲininka n b'a fɔ ten ne b'a fɔ ten de bon i b'a ye nin n'a ɲɔgɔnna caman nin n'a ɲɔgɔnna caman finitigilakaw kɔni tiɲɛ yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu baaraw bɛ sen na mais an t'a fɔ k'an bɛ Mali armée fana na gosi ne dɛ non ne tɛ taa o sira in fɛ an bɔra ka kunnafoni min kalan sisan o kɛlen de don mɔgɔninfin kɛra cogo o cogo ko kɛra cogo o cogo i t'a sɔrɔ maa dɔw ŋaniyajugutigi dɔw b'a la maa tɔgɔtiɲɛmɔgɔ dɔw b'a la n'a faratila k'a fɔ a bɛ bɛɛ minɛ n'olu ka lahala dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni wallahi Mali ko militaire caman minnu yɛrɛ tɛ dogo la a dɔw gɛnna ka bɔ ten na an yɛrɛ b'a dɔw dɔn a dɔw gɛnna ka bɔ ten na a sababuya la ten talen kɔfɛ ka taa kɛ binganni walew ni barakaziw ye militaire denmisɛnninw olu dɔw tɛ dogo la yɛrɛ an yɛrɛ b'a dama dɔn olu gɛnna ka bɔ ten na a sababuya la u tɛ ten tigɛ a la bilen k'a sababu kɛ na ɲɔgɔnna walew ye donc i bɛ taa sɔrɔ toujours kɔɔri kɔnɔna la mɔgɔw bɛ yen dɛ wa ni ala farankanba tɛ olu minnu bɛ bila
ni ŋaniya juguya bolo minnu na an tɛ se ka taa yɔrɔ jan na n'o tɛ rebelle ninnu yɛrɛ cɛla ye a min tɛ sɔrɔsi ko an yɛrɛ ka jamana sɔrɔsi ye o de ka ca n ko sɔrɔsi murutilen don caman ye ka kɔn bi tile in ye terroriste tile in ye komi ko in a de yɛlɛmara dɔɔni n'o tɛ ne ma fili en 2005 2004 ka taa 2006 yɔrɔ ninnu na ne ma fili o ye ATT ne ma fili o ma ATT de sɔrɔ fanga la ATT fanga ta en 2002 ka bila 2012 donc maintenant sɔrɔ ATT de bɛ fanga la yɔrɔ ATT ka fanga la rébellion daminɛra jɔn ni jɔn na n'aw hakili b'a la Bahaga ani Fagaga yɔrɔ olu u kun ko kɔrɔ dɔgɔmaw do bon to o tiɲɛ no ngalon dɔ mais Bahaga ni Fagaga ka waati o waati na ngo rebellion nu caman nyanga tendu bolen alle Fagaga ni yɛrɛ nga fɔra ko Mali tendigi de kun do o murutira de ka taa n'u yɛrɛ ka taa rébellion former u yɛrɛ on a ɲɔgɔnna caman donc vraiment il est temps que alsa an ka hiérarchie militaire u ka nin yɔrɔ in jateminɛ k'a lajɛ c'est-à-dire n bɔra kunnafoni min kɔnɔ journaliste y'a sɛbɛn cogo min na an kɛ démoralité in dɛ fo de ka jateminɛ et puis sanction disciplinaire yɛrɛ de fɛnɛ kan ka o bɛ yen koyi a bɛ kɔri kɔnɔ an b'a dɔn pɛrɛ maa o maa ni minɛra nin n'a ɲɔgɔnna foroli la i ni min ka kan a bɛ da i kan walahi an b'a kalama wa an b'a kunnafoniw sɔrɔ généralement mais halisa belebele de k'a fara o yɔrɔ in kan minɛ ne maa o maa kɔni minɛra nin n'a ɲɔgɔnna wala ni criminel de o e n'a lase hali mɔgɔ min y'a yɛrɛ déclarer k'a yɛrɛ kɛ wagabon ye siɲɛ kelen o fɛnɛ ma fisa ni nin ye n delila k'a dɔ fɛ a dɔw bɛ yen a finitigilaka dɔw i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ terrain kan attaque la dɛ mais bilahi i bɛ taa sɔrɔ ni zone bɛ complice la olu ka arme de bɛ di zone ma zone t'a attaque kɛ ni zone taara attentat kɛ k'u ka opération kɛ donc u bɛna u ka arme finitigi ka arme d'u ma ka sɔrɔ ka sisan ka u ka tɔnɔ bitin bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ quoi n'u ka kɛlɛ tɔnɔ ye Mali n y'a fɔ yan siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ nin antenne kan yɔrɔ jumɛn Welesebugu de tɛ ou bien Kangaba de an hakili tɛ yɔrɔ kelen na juste n ko so dɔ minɛra ye ni militaire dɔ ka marifa ye so minɛlen o ye militaire marifa min b'a bolo o ye marifa in minɛ ka marifa in numéro lajɛ marifa in tun bɛ mɔgɔ min bolo a don militaire min bolo an ka cɛ bolila hali sini a b'a ta k'a ma ye a identifiera direct nin ye arme ka marifa de ye wa a tun bɛ maa min bolo a don a tigi identifiera hali sini a bɛ ka taa ka marifa di faso jugu ma o ka na bin jamanadenw kan e militaire tɔ yɔrɔ hali maa min y'a yɛrɛ déclarer siɲɛ kelen ne kojugukɛla ye o maîtriser ka di o mais maa min ko k'a b'a na ka na o ka tila ka taa kɛ e kɛlɛbaa ye tuguni n'ala farankanba tɛ o bɛ fɛrɛ i ma dɛ o ma la fɛ a ŋaniya jugu kelen minnu bɛ tenni kɔnɔ yen a bɛ polisi la a bɛ sɔridasi la a ye gendarme na a bɛ kɔri bɛɛ kɔnɔ fo sɛgɛsɛgɛli belebele de ka mɔgɔ jugu mana na don i ka gundo so kɔnɔ kɔni siga t'a la hali n'a ma se la kɔni a bɛ fɛrɛ i ma dɛ o kuma la fɛ armée de gundo de jamana ka mara jamana ka lakana secret de bɛ yen ni jugu yɛrɛ donna o kɔnɔ ka ban yɔrɔ a kɛra kabako ye sa dɛ an bɛ ala de deli hali bi ala ka bɔ a kan jamana in a marakoyara dɛ jamana in marali gɛlɛyara nka foyi tɛ ala kamana gan an ka jamana kalifa ala la maa o maa ko k'i bɛ jamana in dafiri ya rabi ala k'i dafiri maa minnu ko jamana ka taa ɲɛ a ka kɔrɔta ala ka olu yɛrɛ kɔrɔta k'u ni jamana kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ ala ka kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam o tun ye ka dɔ k'a fɔ awa parenthèse ye n yɛrɛ ka hakilina na ni jamana yɛrɛ bɛ situation min na bi lahala min na bi an yɛrɛ fɛnɛ bɛ min kalama an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ jamana ka basigi la an fɛnɛ b'o fɔ ka fara kunnafoni kan k'a sɔrɔ o tɛ journaliste ka kuma ye o y'anw yɛrɛ ka farankan de ye n ye nin min fɔ nin kɛra seri tɛmɛnen sisan n yɛrɛ dɔgɔnin direct de tun don minnu yɛrɛ dara k'u ci dɛ n yɛrɛ dɔgɔninw de don a kɛra lahala mun na u y'a bɛɛ ɲɛfɔ tan de à la lettre wa a don kelen fɛnɛ u taara sofara attaqué a don fɛnɛ awɔ ne yɛrɛ y'o kunnafoni sɔrɔ yan ne y'o kunnafoni sɔrɔ n y'a fɔ yan yɛrɛ taara fɛn caman jeni ji min bɛ c'est-à-dire groupe min bɛ ji sama ka sumanw servi n'a malo servi n'a ye u taara ka t'o groupe exploser ka tiɲɛniba kɛ a yɔrɔ nin na walahi insécurité bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ yen dɛ halisa an ka finitigilakaw ala ka barika don la kɛlɛminɛnw caman kɔni bɛ ka na mais kɛlɛ min don yɔrɔnin kelen ko fɛnɛ tɛ mais halisa an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka jamana in basigi ala k'u fanga se kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam ne bi tɛmɛ ni n tɛmɛna sa n bɛ ɲɔwari kun ka n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko senegal7.com ale fɛnɛ kumana a ko cogo di a ko a ma dogo jamanadenw na k'a fɔ kari tɛmɛnen n'o tun ye dimanche don ye
min bɛnna u tikalo tile 7 ma san 2000 ni san 22 jamana fanbolo min bɛ no o ye T-Site ye. T-Site kaw fɛ an ka awa golomasiri tabaw ka dagayɔrɔba min bɛ n'o ye u ka kan militaire a jirala k'a fɔ bamanciw de taara ka taa ngwara da o la a gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ. Mana min n'u taara ka taa ngwara da ni kan in na an ka finitigilakaw kɔni ma sigi u bolo ma u wulila offensive u y'a lancer u ni bamanciw u karila ɲɔgɔn na a gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. A jirala k'a fɔ sɛbɛnnikɛla fɛ bamanciw kɔni u ye faali caman k'an ka surasiw la sabu bilan kunfɔlɔ min tun bɔra jate ɲɛbila jate la a kun jirala k'a fɔ Mali finitigilaka maa 17 k'olu de bɔnɛra u ni na. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen tarata don dɔ farala jate kan bilan teri jɔ fɔ maa 42 la Mali finitigilaka minnu bɔnɛra u ni na. Nka a jirala k'a fɔ sɛbɛnnikɛla fɛ jamana fangabulon yɛrɛ ye communiqué min kɛ u y'a jira ko bamanci ninnu siga t'a la u kɔkɔrɔma donnen don a bɛ k'a dɔn ka fɔ force wɛrɛ n'o ye force étrangère dɔ ye sabu kumana min na n'an ka finitigilakaw kari bɛ ɲɔgɔn na u bɛ mugu daji la ɲɔgɔn kan ko dɛmɛ kɔni bɔra fan wɛrɛ fɛ n'o ye kɛlɛkɛ pankuru min n'a bɛ wele ko drone drone min n'a bɛ kɛlɛkɛ sanfɛ ka mɔgɔw ka position ɲini k'o di finitigilakaw ma a dɔw yɛrɛ bɛ susuli kɛ a dɔw bɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ hali mɔgɔ tɛ drone nin yɔrɔ kɔnɔ sabu drone sugu ka ca a kɛlɛkɛtalama bɛ yen a appareil talama bɛ yen i b'a appareil talama ninnu i b'a ye hali wajulu kɛnɛ ninnu kan i b'a avion panne sanfɛ i b'a sɔrɔ a bɛ filmer de la a bɛ jateminɛli la a bɛ filmer kɛ a b'a enregistrer a bɛ filmer kɛ a b'a enregistrer mais a commande min m'an bolo o bɛ duguma donc o n'a ɲɔgɔnnaw de la kɛlɛkɛtalama fana min bɛ yɛlɛn sanfɛ ka maaw ka information di dugumamaw ma wa hakɛza a dɔ la yɛrɛ a dɔ bɛ mugujugu yɛrɛ kɛlɛ fana ko yalima bamanci bɛ se ka drone bɔ min drone kɔni bɛ jamana de bolo mais bamanci kumana min na o ni jamana surasiw karila ɲɔgɔn na drone dɔ kana dɛmɛ don bamanciw ma o bɔra min ɲininkali to min sigira a dun jirala k'a fɔ siga t'a la ninnu n'an ka finitigilakaw karilen ɲɔgɔn na ko drone dɔ kɔni nana kana dɛmɛ don u ma cogo min na ka se ka se sɔrɔ an ka finitigilakaw kan tɛgɛ ma don a na la dɛ u ye an ka finitigilaka maa caman ni tora la maa 40 ani maa 2 n'olu ni tora la an ka finitigilakaw la nin kunnafoni kɔni kɛn bɛ ka sadire sangalamacili kɛ a maa ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an'u ka jalaw la an'u ka unitéw kɛzalika an'u ka numéro matricule nin kɛn bɛ ka bugunatigɛ k'o la a ko an ka finitigilaka minnu tora ni kɛlɛ in na T-Site kari tɛmɛnen a ma gale u ka numéro matricule ye 29548 o tɔgɔ ye ko Mamadu Dumbiya a ka gradi komi surasiw ka gradi an tɛ a bɛɛ abréviation dɔn kosɛbɛ a dɔ abrégelen don an t'a a dɔ abréviation an t'olu dɔn n'an tɛ min dɔn sabu bɛɛ n'i ka domaine don i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ de b'a dɔn u bɛ jala n'u kuntagala surun adjudant chef sergent chef i b'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen mot ninnu kuntagala surunlen don u bolo n'o ye ka abrégé n'an tɛ minnu dɔn ni laɲini an n'o kalancogo la ka tɛmɛ a jirala k'a fɔ a ma gale n'o y'i ka dɔn k'a fɔ Mamadu Dumbiya o ka numéro matricule ye 29548 a ka gradi ye A2C a ka unité ye 155 degré BA maa filanan u ko o ma ko Isa Jara ale ka gradi o ye BR o y'a ka gradi ye a ka numéro matricule 49408 maa sabanan u ko ma ko Siaka Watara ka gradi ye i ka dɔn k'a fɔ MLC a ka numéro matricule ye 33 965 maa naaninan Ibrahim Bagayogo o ye i ka dɔn k'a fɔ SGT ni ma fili o tɛna kɛ sergent chef ye de sergent chef tɛ a ye adjudant chef de SGT o ye i ka dɔn k'a fɔ a ka gradi ye o kɔni na kɛ sergent walima sergent chef o ka numéro matricule n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Ibrahim Bagayogo ye 41 181 maa duurunan ko ma ko Madi Konate a ka numéro matricule 44 834 ale ka gradi o ye kal o caporaliya o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dun maa wɔɔrɔnan o tɛ maa wɔɔrɔnan o ye k'a dɔn k'a fɔ Sɛginɛ Tɛnbeli ale ka numéro matricule ye 52 186 a ka gradi o ye k'a dɔn k'a fɔ ni kɔni ye première classe ye n b'o dɔn ka N kɛ ka C kɛ ka L kɛ soldat de première classe
ni ka dɔ k'a fɔ o ye première classe ye. Maa 7nan o ye ka dɔ k'a fɔ Marceline Dambélé. Marceline Dambélé awa ale ka numéro matricule ye a ka numéro matricule o ye 54 352. A fana ye awa première classe ye, soldat de première classe ye. Maa 8nan Mohamed Aga Mbakwa. Mohamed Aga Mbakwa ale ka numéro matricule o ye 446 12L. O fana ye ka dɔ k'a fɔ première classe ye. Maa 9nan o ye Alexis François Jara. A ka numéro matricule ye 61 653. Soldat de deuxième classe do. Maa 10nan Modibo Jara, alama hinala o bela. Modibo Jara ka numéro matricule ye 60 626. Awa soldat de deuxième classe do. Maa 11 o ye ka dɔ k'a fɔ awa Nyodem Dambélé ka numéro matricule 52 251 BR o Mado. Ma awa 12nan o ye Alou Jara awa o fana ye ka dɔ k'a fɔ deuxième classe tɛ. O fana ye ka dɔ k'a fɔ awa deuxième classe ye. A ka numéro matricule 58 565 ye. Cɛ jaralakaw ka ca na dɛ. Ma 13nan Abdul Jara, ni Jara joli ɲɔgɔn 1 2 3 4. O ma 13nan Abdul Jara o fana ye ka dɔ k'a fɔ awa deuxième classe ye. A ka numéro matricule 60 903. Ma 14nan o ye Abdoulaye Z Maïga, numéro matricule 54 734 deuxième classe do. Ma 15nan Abdoulaye F Cissé, deuxième classe do. Minye ka dɔ k'a fɔ a ka numéro matricule 58 291. Ma 16nan Oumar Djire, première classe, numéro matricule 49 942. Ma 17nan Soumaïla Doumbia, numéro matricule 58 279 deuxième classe. Ma 18nan Sekou Sissoko BR, numéro matricule awa 51 848. Ma 19nan Mini ka dɔ k'a fɔ awa Cheikh Aka Traoré, numéro matricule 60 849 deuxième classe do. Ma 20nan Jean-Joseph Jara, ale ka numéro matricule 60 907 deuxième classe do. Ma 21nan Ayouba Ag Lamida, numéro matricule 49 965 awa Caporal do Kal. Ma 22nan o ye Seydou Kone, a ka numéro matricule 60 594. A ka awa gradé deuxième classe do. Ma 23nan o ye ka dɔ k'a fɔ awa Sambe Koulibaly ka numéro matricule 60 399 deuxième classe do. Ma 24nan Mohamed Ag Abdoulaye BR, a ka numéro matricule 49 889. Ma 25nan awa o ye Sayon Kamisogo ye deuxième classe ye. A ka numéro matricule 60 448. Ma 26nan Emmanuel Koulibaly, o fana ye i ka dɔ k'a fɔ deuxième classe ye. Emmanuel Koulibaly ye deuxième classe ye, a ka numéro matricule 60 375. Ma 27nan Seydou Dambélé, soldat du deuxième classe do, a ka numéro matricule 60 437. Ma 28nan Oumar Traoré, soldat du deuxième classe do, a ka numéro matricule 60 811 sur L. Ma 29nan o ye Demba Keita ka numéro matricule 60 526, soldat du deuxième classe do. Ma 30nan o ye Soumaïla Doumbia, soldat du deuxième classe do, a ka numéro matricule 61 029 sur L. O ye Soumaïla Doumbia, soldat du deuxième classe. Ma 31nan Balamoussa Kanté, a ka numéro matricule 60 502, soldat du deuxième classe do. Ma 32nan Sidiki Abouakar Bagayogo, soldat du deuxième classe do, a ka numéro matricule 60 339. Ma 33nan o ye Sekou Kone, soldat du deuxième classe, a ka numéro matricule 60 593. Ma 34nan Daouda Konaté M2L, a ka numéro matricule ye 33 040. Ma 35nan Zoumana
Zumana Kumaka, numéro matricule est sur 00086. Soldat de première classe. Ma Bisabani Warona, oye Sekou Soufutera. Sekou Soufutera, aka numéro matricule 41 390. Et adjudant, on est adjudant, ADG, ne adjudant. Ma Bisaba ani Wolonflana, oye Ousmane Koulibaly, aka numéro matricule 41 214. Oye kado ka fo chargeant ne chargeant adjudant chargeant en kangul don ho ma bisabani shekina oye kado ka fo awa Tchekura Dumia ka numéro matriculé 51 607 sur L, soldat du deuxième classido. Ma bisabani konontona oye Bouakar Kasambara aka numéro matriculé 6511, soldat du deuxième classido. No Bouakar Kasambara. Ma binanina oye awa Moussa A Maïga ka numéro matriculé 39 478 awa première C5 de walmane CV otemeno ko fesa ka boy ma binani kelena oye Boubacar Keita aka numéro matriculé 60 522 deuxième classier de nos soldats du deuxième classier. Ma binani ani ma flana ana laban ode Bilal Ag Ismaël oye première classe soldat de première classe do aka numéro matriculé 54 761 ni ka do ka fo awanga golmasri tabaw de toye munu awane olu bina ikado ka fo awache bajira keneka faso kuma boli keneka ka kene kari temene te sit ka ofe ambi do donke ala ka lahara sonsuma nu bela jeli ubina faso de yarabi awa anyame karamoda ko sai dishudo mashite to dugolo enganshie ambena sa dundo ambena banga ne sa ban sura kan sura ni masraka no fatura faso kuma bolista kan to mina anga donba ba ko ka fon fon kumbe dine kan ka kon wasa anye sigata la fiu awako ni bela jelen sai dishude donc makanga ni sa sugere na ta ko sebe sabu isara ni tuge na sa dundo ama jali ka se ga glanga o chesebe o ngo kira ka saba bado timbe nene mafile nene manyina kaldi bun waldi tadi o kale sato adune ni makaran kon nala ero kaldi bun waldi alek nye moye kafiru kumba don ko juka to kafira la makoloro dash la me o kan o afene yele malen sa kana ges la me bamburu korota sanfe ko sisan woni ko murut me kafiru ka yele mara sa ko murut me islamé o de ka me ko bika yele mara kafiru kan utafu ale mako sefula ala kamuru kaldi bun walid wa ne ma fili ale de kashifa ya walma akasirno wafu ode sefula el masulule kaldi bun walid ko kaldi be sa domine adune sigara la kato akaso ko amabe amachoshila ko nali mirikale fari fambe murudadi kala dadi o be jogini ale soro kele kene ka islamia demeli kenega kuna fura kale kaldi kana sa ale mago bala ale kasa keleke yero de la dunla ngana obe sa yoro mina de ale kaldi kum mago bala ale ka sa ne quoi mais kaye kalem na saga glanga iba fo falshu be sa to mina ko de teka balama abi sama ka to sikara la abi sama ko ni ale manga saka to glan san fe ko ale nganga sa ka to kelera fleshi babulu wal ma kala babulu bamuru babulu mpamba babulu kotere babulu abaka jugu faka jugu res do sira ka le faka ceba jira keneka kale kaldi kumbode nata ale kelila kale keli ki si bege kelela afari fan be jogini ndawye afari fan be trasiwi o be ko fe ka kala kana kale mina saga glanga go falshu be sa to mina fali no yoro nungu ni ndelendo de anga bina marfa chira on be bulgana ndo fo glanji goro che na ma ko zare lawe na kana amne glanji goro ala ka boda kan anga awa gol masri tabba wala ka barabara dalino ko ma ala ka awa lahara sonsuma awma awa kateme diɲɛ dugukolo in kan inshallah munu yɛrɛ be bi ala ka fanga duma ala k'u se kira bonya kama sallallahu rasul ne kunnafoni ne y'a salo ka bɔ Senegal 7.com ale kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen pulo an tɛ fɛɛrɛ kɛ ka sira d'e ma e k'a lajɛ sa i ka awa fuɲɛni bɔ an senkɔrɔ inshallah sɔni an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ko kura ni ala sɔnna ma ka kunnafoni laban fɔ ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna kɔnɔ se pie al na yen duwan ala ma yen to on ala ngem barga sanante yi so ka kaiga saw an binga to an jurgo pie gaji gaina ya rabbi alna kula se pie gaji na ya rabbi ya ala
mbiga faruku mbiga kwa faruku na ala dara pu mundigini aywa ya rabbi ala ngina mundiginti jani ya rabbi ala ngina mundiginti lahara ala kaino fa inta ma fi lahara ya ala ya ndo ngwariga jayen lahara ya rabbi ala ma jayen kiran ya rabbi faruku an tawa ma ne ya rabbi ala ma mursinan tawa ne ya rabbi ala ngina mundigi an tawa ne ala ngina lahara dana in fiya ma alaba ya rabbi ala ngina lahara da in fiya ala kaino fa inta ma fi lahara القرآن برهنا فسنتهم في الله صراط الفاتحة فسنتهم في الله اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والآدي إلا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وميدان عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. ne Aliou Tangara Kabo Sikasso. Bon vraiment alhamdulillah barata ngosobe. Slaslamno ka salama de do. Vraiment ambe soja de la islamay min fala salama de do ne meske biska fon kala akara sarha boyo akara nafla seliyo o do ni be dire mo ko fe ango ke en tant que islamay o do ni ma fa ango ke vraiment o do soja bana bon vraiment kenga yala dina kunda ambe min ye mo fe sisan no ye anga wajul kan ni fen ye vraiment ubi fem fo abe amume kranyana ma ke vraiment bon hakli sire kusube pourquoi dina ko la ay mun takaram ko fe o de ye ka fo be ka tuni ga tabolo yi ambe je mala kale dila sama juruba kale ndi vraiment ango juruba kale mine nyoko la gutu nyoko mbuja tele di fewni je te ne font sans fait vraiment ko dabla am ko bodela ça banga bien la gosi abanga manu ye ne stama ka nyata kala ça banga la gosi de bala ne ko mi mpo vraiment dina kunda o kai sai ka fusiro ko dana o ka boala ibe tabolo ne ke tabolo ke na nyon so kiama kemi obodo vraiment am ko bodela arate o ko fe mu ye jabana tabolo re vraiment mali mo be kelen bendela an ko to nyoko tala feo fembe sina vraiment mo go be ko black re folo anga faso kuma bo ni ya me ko e joni kuna di ba ko sababu nyuma ame feo fena malika bokati mabeka anga malita anga fento bla na yere soro sokono ko to maintenant o binyeni ko fe vraiment ne ko ne bo di wala ka di mo ma vraiment da go famia anga bolla zuka anga nyesi jamana ima abe problème mina amu do kala kasika gisuma bona alaka jamana ko suma vraiment anga la ino de vraiment hein bon ami mun fodro vraiment mari fo folo ka wala ñu mon don kena yela bankara mo fo ne farukuye vraiment mba tanu amba barkada ay tablu nyablu dinena vraiment abi mo gon si wasa ara dim sembe encourager ne re ba ha wali les ka de mais président be bon ko abi ne ba lame abi san chama mbo aka événement chama be nim barakal ma mina se jola kata bon mun ya hakura jane parce que dina ko la ti mo bo mo la ati mo critique ka wajulla abara téléphone mo koy ne mo nyame ni ma me kon ka ko abi kuma mo do de tola vraiment ne mo yi aka wajulla amo fo amba wala ñu mondon vraiment ala habulu me habarala ala ka nkan sanfula kan salabay batu me ya kala ka bila jidem ne je ko nan je ko kan ali malik ko nana vraiment ne bo defo ngako mala assalamu alaykum wa rahmatullah ne togo docteur Aboubakrin Mohamedou chargé de mission à la primature o ni son jami mbala antiseka befo yanno kadaka kierla ni doin yo dombade domini alakira sallallahu alaihi wasallam aya bunya kosobe fokatake ayasu ayakunu fanasu domindo mamun ba nyanamaya foli do kanye suma ka fokube ka alakira ka tabolo de nyanamaya amba nyina alafe alaka nusara antise ka premier ministre togora
ako ka foye au kanin don ya an bele jana ka donde nga kona ke chogo dia ya tamase kana ka baro kacha ene bila kana konga aka foli anaka wali nyumando anaka bunye kala se awma donc biye donde domi ni mami ba valeur do ake so aka takada ko ka foli fana nyeshi Umar al-Farouk ma ni lettre chama le 27 mois a lettre serama aya lettre mine ni nyuso jaye ni bunyaye aya ko bele jalan ka se ayara ka se kana kena kanga ko na chogo o ya bela kana o de koso ayem bela kana ko ka bunya la se Umar Farouk yaram malibe wati geleman konnana menga mbe min fo malion ka nyogom mine nu e nyogom mine hadama de nu farla nyon ka fanga bodela o kuma nu e nyogom mine ka dala ka fo gelea min bi abita ka boy ani fana silamo bele jelen ka duwaw ke ka jamane ba ke iyare de o kuma mejon bele jelen ka nyogom mine o de kafsa nu ye nyogom mine gelea imbe ke ina fo fuda ate gelea abe bo gelea la ka ke no ga wa hadama denti seka no ga soro fiu fika temeni gelea de na ambe mi yara kana kano de ashuraye aw yorubado Musa alayhi salam gelea min daraka san joli firawna naka mogofe nga agelea kofe noga de nana kaye ma mun islam ya juga ala yu halaki ka Musa naka mogo kisi okuma obayira naka foko gelea mana ke chugo noga de ba kofe inna ma'al usri yusra ala de yofo ko gelea noga chama de ba kofe okuma ni million sere ka nyongo mina kadala ka fo jamana ya onde taye ma weratina jamana imbara on nona nan sono maka nyongo mina insha Allah gelea ala bambe ke noga ina fo Musa ta ke noga chomina nindo nyonana inshallah kuma laba min ben fe o de silamo ka nindo yi uka adum bunya ina fo kiraya bunya to mina sallallahu alaihi wasallam uka do ka fo domba de do silamo ya dom bawla silamo bele jelen ka adon nyanama ya mun ko so silamo don ka do ka fo niu ka domba de kadaka kiden kele niya bunya abi kom ye kiden bele jelen de bunya ala kira sallallahu alaihi wasallam Musa makale tilalaw nga aya nyini ko aye madina kaw nyiniga ko ndoy muna ko so ababunya ko ndoy ya donde ala ka kiba do kisi ka deme wode ko samba bunya ako ne de kakani Musa ka chama auka ko ne fana ba don bunya ba don alhamdulillah rabbil alamin ambi ala fuka ala barka da ka deli dalba masafe foli ala ka famtu man dama kam ne ga baraka na dalba masako no angilin na bela jelema ay wasa ka kene wati rana wati bita e ko antene oblandi sabuto te wati rala blen ambi folini tanin di la mejere jegulu bela jelema ni ga gafe udatu ya inshallah wajulu kina fana la bishuina na ala mabashike wajulu kene belebele na sigi dar salam kawfe ni ala sunama dar salam bishuina wajulu kene abeshiki ni ala mabashike inshallah ono kunchara sa shini shu no ye jumai o wajulu kene o bina sigi dumazana petit paris o dumazana petit paris ni ala sunama o wajulu kene o be sigi ono kunchara sa samedi do wajulu kene o na sigi guminga o fe inshallah taala amba deli dalba masan fe ala ka kene kiringilina bela jelen sigi herala ala ka bela jelen wuli herala awa abanga sigi ajida bilebele minkan awala ka awa aka fotaw ya rabbi ala ko famtu nyuma di ala ka joma kam ne ga barake nay dalba masako no kan kilingen na bela jelema inshallah awa saka kene wati rena to ga na bitan bla e program na tenaju na ala sono ba no la be ke ba ko juroni to la chikene kan o tene fene irekli bini no ye tratation sa tna foti comme tenaju e dimanche kle bini o tene re don o kle bini o wajul kina na sigi belebele ka dala no faruku ye a Sheikh Mohammed na ala sono malina ta ba murubo atanai on tenen do kala on banen ko fe ka ala tala se akanumba ma olu be ba no la tenaju ko inshallah ona nyana maya ba ko juroni ntulanci kene ba kan ina fola dala abidil ka ke chuga mina ni ala sono ma shura ko ni mante manasa inshallah ma do wajulu program ko ni abina nyokuru shori sisa ka nyokuru shori ba fi atenu ko ade segan bali nyinen bali farugo alen ne gela wajulu ala ko kene da alen ne gela
ala ka nafa na la horomay n'ala sɔnna ma aw bɛ ni jamukan kelen sigin kan na sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 20 ma jamukan sigin kan bi boloda aw ye maa min ye gafe ninnu fara ɲɔgɔn kan ka kɔnɔkuma fasɛrɛ aw ye todunkan jɛlen na o tɛ maa wɛrɛ o y'aw yɛrɛ denkɛ n'aw balimakɛ ni aw ka kalanden ye Abdurahman Tarawele ka bɔ Ɲamakɔrɔ o la sa ne nan ko don aw la nin kan ne daliba masa man ka jɔnyaw jɔ an na fefefe inshallah taala bizmil malikul ala juma ana singa ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan inshallah ka fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ sini don kibaru o kɛnɛ kan shukran wa salam.